माशाल्लाह सारी मस्जिद नमक की बनी हुई और शाही मस्जिद है, कितना खूबसूरत। और देखें आपको इसमें नमक के दो कलर नज़र आ रहे हैं, सफ़ेद और सुर्ख। यहाँ पे मुकम्मल पहाड़ नमक है। देखें जो सारे का सारा नमक का पहाड़ है, इसमें तीन कलर हैं, सुर्ख है, सफ़ेद है, ब्लैक है। इसके अलावा भी और बहुत से कलर हैं इसमें। तो ये सब खुदा की कुदरत है, खुदा की निशानी। और हमने बाज़ मकामात ऐसे देखे जहाँ ऐसे पानी टपक रहा है और नमकीन पानी टपक रहा है। जैसे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिन्हुल अनहार, कि कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनसे पानी बरस पड़ता है, जो खौफ खुदा से टपक पड़ते हैं। तो ये पत्थर हैं, हम आपको दिखाते हैं कैसे ये पत्थर टपकते हैं, कैसे इनसे पानी टपकता है, और वो पानी भी नमकीन पानी है। सुभान अल्लाह। ये देखें, ये चागी पहाड़ को देखें, ये खेवड़ा नमक की कान की आप भी ज़ियारत कर लें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, ये चागी पहाड़ है, आप इसकी ज़ियारत करें। सुभान अल्लाह। देखिए ना, आगे आई आपको नमक टपकता हुआ दिखाते हैं, कैसे नमक पहाड़ से नीचे आ रहा है। ये सब खुदा की कुदरत की निशानियां हैं। लोगों समझ जाओ, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। ये देखें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा खुद कुरान में गौर व फिक्र की दावत देता है कि इंसान गौर व फिक्र करे, इस तरफ ले आए, इधर से इनको दिखाएं। सुभान अल्लाह। नीचे लगाना, ऊपर से नमक टपक रहा है नमक, और ऐसे नीचे टपक के जमता जाता है और फुल यख। और यहाँ पे अगर आप देखें ना, आप यहाँ पे आए तो इतनी ठंडक आप यहाँ पे महसूस करेंगे, इंसान हैरान हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इंसान हैरान हो जाता है। कुदरती ठंडक, और इतनी ठंडक, मैं कहता हूँ दुनिया जान के एशिया में इतनी ठंडक नहीं है जितनी इस कुदरती पहाड़ में ठंडक है। ये ज़रा करीब करें, शायद नज़र आ जाए, यहाँ ऊपर से नमक टपकता हुआ। ये देखें, ये नीचे देखें, सुभान अल्लाह, ऊपर से टपकता है, नीचे आके वो जम जाता है। वाह कुदरत तेरे नज़ारे, वाह कुदरत तेरे नज़ारे। रब ने कुरान में बहुत ही दावत फ़िक्र दी है, इंसान गौर करना। इधर आए, आपको मीनार पाकिस्तान दिखाते हैं, ये भी नमक का बना हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये मीनार पाकिस्तान है। मीनार पाकिस्तान देखें, मुकम्मल ये नमक से बना। कितने हसीन नज़ारे, कितने प्यारे नज़ारे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलें अब आगे आए, आगे इनको दिखाते हैं। यहाँ पे चूँकि मुकम्मल अंदर अंधेरा है, तो जब बिजली चली जाती है मुकम्मल अंधेरा हो जाता है। तो फरमा रहे हैं कि बिजली जाने वाली है, इधर देखें। सुभान अल्लाह, बिजली जाने वाली है, तो आप जल्दी से इस रब की कुदरत की निशानी को देखें। ये तालाब है, ये ऊपर नमक देखें, और ये नमक भी कई रंगों में है। आपको यहाँ पे नमक कई रंगों में मिलेगा। हमने तो सिर्फ एक कलर देखा जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे नमक कई कलर्स में है। उधर नीचे देखें, काम हो रहा है नमक। ये देखें नमक के पहाड़, और फिर नमक कैसे टूटा पड़ा है। ये रेड कलर में नमक है और ये ऊपर से देखिए ना, मुकम्मल ये नमकीन पहाड़ मुकम्मल। ये देखें ट्रालियाँ भरी पड़ी हैं नमक की। और यहाँ पे आए, अल्लाह अकबर, ये कुछ तारीख़ लिखी है। ये तारीख़ अगर आप पढ़ना चाहें, वडछा नमक की कानें PMDC के नमक की पैदावार के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है, जो ज़िला खुशाब में इस्लामाबाद से 276 किलोमीटर
دور واقع ہے۔ یہ کان، یہ بڑی شاہ کی نمک کان ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کالا باغ نمک کی کانیں دریا سندھ کے کنارے پہ واقع ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے ہیں تو یہ مختلف جگہ انہوں نے بتائی ہیں کہ کہاں کہاں سے یہ نمک برآمد ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ساری تاریخ ہے۔ تو یہ کھیوڑا شہر ہے دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان ہے، جو کھیوڑا سالٹ مائن کے نام سے مشہور ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع جہلم میں واقع اسلام آباد سے 200 کلومیٹر 124 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو یہ دیکھیں دریافت کیسے ہوا ہے نمک، وہ لکھا ہے۔ سکندر اعظم اور راجہ پورس کی جنگ کے دوران گھوڑوں کے چاٹنے سے نمک کی دریافت ہوئی ہے۔ تو کھیوڑا کے مقامی رہنما ASP خان نے بادشاہ اکبر عظیم کو کھیوڑا میں نمک کے ذخائر کے بارے میں اطلاع دی، پھر وہاں سے کان کنی کا آغاز ہوا۔ سکھوں نے مغلوں سے نمک کی کانوں پر قبضہ کر لیا، برطانوی حکمران نے نمک کی کانوں پر قبضہ کر، یہ سب ان کی تصویریں ہیں۔ پینے کے قابل پانی کی دریافت کی گئی اور اسے لکڑی کی سرنگ کے ذریعے کھیوڑا تک پہنچایا گیا۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں کتنے پیارے ہیں۔ اور ریلوے جنکشن ملک وال اور کھیوڑا کے درمیان دریا جہلم پہ ایک پل ہے، وہاں پیدل اور بائک پہ گزرنا تو بڑا ہی مشکل ہے۔ یہ دیکھیں سبحان اللہ، نمک کی پیداوار 80,000 میٹرک ٹن تک پہنچ گئی ہے۔ یہ سب تاریخ لکھی ہے، تو بہت لمبی تاریخ ہے۔ آگے نہیں آیا، آگے پانی دکھائیں گے۔ یہ سب دکھائیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کھیوڑا اس نمک کی کان میں کیا کیا استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی مشینری، ہیوی مشینری یہاں استعمال ہو رہی ہے اور اس کے ذریعے یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے کتنے پیارے مناظر، سبحان اللہ۔ اور اوپر سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے پہاڑ سے پانی گرنے لگا ہے۔ یہی تو خدا کی شان ہے نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ لوگوں خدا کو سمجھو، یہی نشانیاں ہیں، انہیں دیکھ کے خدا کی یہ دیکھیں، یہ تالاب دیکھیں، یہ سب قدرتی پانی ہے۔ اور اوپر اگر آپ دیکھیں تو مکمل یہ سب کچھ گیلا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں، یہ جو خاص مقام ہے، یہ دیکھیں واٹر فال کے اوپر جانے والا ہے، یہ اوپر راستہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پتہ نہیں اندر پہاڑ میں کہاں سے یہ راستہ آ رہا ہے۔ اور یہ سب آپ کو سب کچھ یہاں پہ نمک ہے، سب کچھ۔ اور یہاں پہ ہم نے مختلف رنگوں میں نمک کو دیکھا ہے، مختلف رنگوں میں۔